evaluasi intensif yang dilakukan juga untuk sering mencuci tangan dengan bersih. Your attention please. Due to some coronavirus, we want to provide all passengers safety and sanitary regarding this museum in cooperation. We also want to provide assistance in cabin crew. For passengers who will be filling their full-hour cards and they will still to the arrival area to avoid physical distance. We recommend for passengers to social distance. Jadi dia nanti proses boardingnya seperti awal lagi, jadi di scan lagi, di scan ulang sama mereka gitu katanya.
Eh? Bisa mundur. Batik kan gitu ya. Hah? Garuda lu. Keluarga lah. Bancan. Denbuk. Kapasitasnya kurang. Enggak, dia videoin pas 6 menit langsung pulang ke nol. Udah belok nih. Perhatian Pak Inang itu kan Joko Triyono dan Kasiran kepada Joko Triyono dan Kasiran pesawat udara Wing Air dengan nomor IW 1882 tujuan Sumbawa dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu 2. Panggilan terakhir ditujukan kepada Joko Triyono, Kasiran kepada Joko Triyono dan Kasiran pesawat udara Wing Air dengan nomor penerbangan IW 1882 tujuan Sumbawa dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu 2. Melalui pintu nomor 2, terima kasih. Your attention please. This is the final call for Wings Air passengers on flight number IW1882 leaving for Sumbawa. Please board the aircraft immediately to gate number 2. Thank you. Matur nuwun, tunas sekali sekali. Semoga mencari senang yang penumpang pesawat udara Wings Air nomor penerbangan IW Seke Bali 2 tujuan Sumbawa. Silakan pesawat udara naikkan lorong nomor 2. Terima kasih. Untuk Sumbawa sudah habis jam belum ya? Perhatian, panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat udara tujuan Sumbawa dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for Wings Air passengers on flight number IW1882 leaving for Sumbawa. Please board the aircraft immediately to gate number 2. Thank you. Matur nuwun, tunas sekali sekali. Semoga mencari senang yang penumpang pesawat udara Wings Air nomor penerbangan IW Seke Bali 2 tujuan Sumbawa. Silakan pesawat udara naikkan lorong nomor 2. Terima kasih.
Bro. Mohon perhatian panggilan ditujukan kepada Putri Susiana, Yuliana Lestari, dan Laubi merupakan pesawat udara wing saya dengan nomor penerbangan IW 1882 tujuan Sumbawa. Dipersilakan segera naik pesawat di dalam kabin pintu 2. Panggilan terakhir ditujukan kepada Putri Susiana, Yuliana Lestari, dan Laubi. Kepada Putri Susiana, Yuliana Lestari, dan Laubi merupakan pesawat udara wing saya dengan nomor